नमस्कार। आज कथा और कवितार आम कथा हेबा निरोला पाठक विभुपद मिश्र सहित। जन्म पुरी जिलार चित्रकर साही, वाणिज्य एवं आईन रे स्नातक। विभिन्न जगह भ्रमण करने, गीत गाइबा, चलचित्र देखिबा, खेलिबा एवं बही पढ़िबा तांकर रुचि। इंग्राजी ओडिया उभय भाषा रे से पुस्तक पठन करती। पिलाटी दिनरू माँ ठारू प्रेरणा पाई बही को भल बंधु भाव आवरी नहीं। वर्तमान धर्मपत्नी ही तांको बही पढ़िबार प्रेरणा। पत्नी ओडिया होई नथिबारु तांको ओडिया बही पढ़ी शुणीबा ही तांको पढ़िबार आउ एक मुख्य कारण। आसंतु तेबे कथा हेबा से निरोला पाठक विभुपद मिश्र सहित। सर नमस्कार। नमस्कार। कथा और कविता को स्वागत करुछि। धन्यवाद। आपनका जन्मस्थान पुरी किंतु आपण बाहर बढ़ी, कारण कौन? कारण मो बापा सरकारी इंजीनियर थे, मंत्री भाव में कम करते। सी जेहेतु विभिन्न जगह को बदली होकर जाती, आमको छोट पिला बेले सागे बदली से आम विभिन्न ओडिशार विभिन्न प्रांत विभिन्न जिला सबुआड़े आम रोलु से सबुआड़े बुली। ये जो बही पढ़िबार निशा आपणकर पिला दिन थिला ना एबे समय काटिबा पई बही पढुछंती? नहीं, बही पढ़ार निशा मोर पिलादिन था, जोटा कि मोर माँ को मुझे धन्यवाद देवी जे माँ आमको आग्रहटा सृष्टि करते पढ़ार निशाटा। पिलादिन आम घर समस्त मोर एका नुह, आम घर समस्त आपण उभय ओडिया और इंग्राजी भाषा रे बही पढ़ी बही पढ़ती, तेबे केउ प्रकार बही आपणकर प्रिय? गप, उपन्यास ना प्रबंध? मोर मु सब प्रकार पढ़े, इवन कविता भी मत भल लगे, कि गप, उपन्यास, प्रबंध एगुड़ी मोर मुख्य प्रिय। ओडिया रे केउ केउ बयस पढ़ी बा केउ लेखकों को पढ़ी? मु वैदेश विलास, तपस्विनी, प्रणय वल्लरी, उपेन्द्र वंश व्यासकवि फकीर डाक मुंशी इत्यादि बही, कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र, गोपीनाथ महांती, ये सब लेखक मान लेखा मुझे बहुत पढ़ी। शेष लेखा मु पुराणा जुगर जो देखा लेखक ताकि रवि सिंह विप्लवी भी रवि सिंह लेखा बहुत पढ़ी। बहुत बढ़िया सर। आपण ओडिया भाषा साहित्यर छात्र नुहंती, वाणिज्यर छात्र, ता सत्वे भी आपण ओडिया लेखकों को पढ़ी, या निश्चित भाव में गौरवर कथा। तेबे वर्तमान आपण केउ केउ लेखकों को पढ़ुछंती? वर्तमान निरुपमा कर मैडम गोटे बही जोटा कि रत्नशिरा पब्लिकेशन द्वारा उन्मोचित होती अल्प दिन तले, से पढ़ी बहुत भल लगे। से सांगे आउ 5टी बही होता क्षुद्र बही सबुड़ पढ़ी, आउ कि बाकी अच्छी पढ़ा सबुड़ मत बहुत भल लगे, आदृत गला। किंतु मोर प्रथम इंस्पिरेशन जोटा कहते प्रेरणा ओडियार वर्तमान जुगर बही पढ़ाई से मोर स्नेहलता पृष्ठीकर भल पाइबार भाषा। यहीटा मुझे पढ़ला मो पाखे गभीर मतलब आगामी पीढ़ी मत बहुत भल लगे। मत आ पढ़ार निशाटा मो पाखे बहुत बढ़ीगला। तानले आपण आगरु ए मानक सब पढुथिले किंतु भल पाइबार भाषाटा पढ़ला मोर गोटे क्रमवर्धिष्णु जमी आम टीवी मान गोटे सीरियल देखला भाया गोटे गोटे निशा रही जाए देखिए सब से भाया मोर भल पाइबार भाषा पढ़ला मोर से भाया लगे। मुझे गोटिक नुह अन्य बही मत पढ़ी, सबुड़ी अति उच्च कोटीर बहुत भल बही, आसे बहुत भल लिखती। प्रेरणा लेखा प्रेरणा पाई अन्य आजिकल लेखा पढ़ी पढ़ुची आगू पढ़ी। केउ ओडिया केउ बही आपन को बेसी भल लागी आपन पढ़ती? मत ओडिया बही भितर सबुठ भल लगी एक्चुअली वैदेश विलास पुराणा जुग, तापर तपस्विनी, आउ डाक मुंशी भल लगी, आउ प्रणय वल्लरी तो कहबार आवश्यक नहीं, बाहुल्य मात्र प्रणय वल्लरी समस्त हृदय स्पर्श कला भाया विषय सब ये अन्य बहुत विषय मुझे पढ़ी। आउ पुराणा जुगर आम मान पिलादिन रामायण महाभारत उपनिषद पुराण सब प्रकार 18 खंड पुराण पढ़ी पिलादिन सब आगुड़ाक मुझे खाली पढ़ी रटिया पढ़ु नी, आग्रह सहकार पढ़ुली एकदम भल भाव पढ़ुली। एवं मुझे दरकार पड़े उपादेय को आने अन्य किसी कहूँ हुए बचाक पड़े मुझे प्रयोग करें। इंग्राजी रे आपण केउ बस पढ़ी? इंग्राजी रे मु बहुत पढ़ी, बहुत पढ़िया भल लगे।
ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ବୋଲି କହି ତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବ୍ରେକିଂ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜୀବ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କର ପଢ଼ିଥିଲି। ୱାନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍, କେ ନଟୱର ସିଂଙ୍କର ଲିଖିତ, ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କେ ନଟୱର ସିଂ ଆମର ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ନେତା ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଛି। ତାପରେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ ସାଇ ଜଗଦୀପଙ୍କର ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ এই বই ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। এইଭଳିଆ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚିତ ଆଉ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଜନିତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଂରେଜୀରେ ନୋବେଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ନୋବେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ସାର୍, ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି? ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିକି ଆଉ ଯାହା ରାଜନୀତି କହିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ରଖେ। ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବେ, ସେଇ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୋର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ବା ଆଶା, ଯେଉଁଠି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ସେଠି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲୁଆଇକିରି ପାତିକିରି ଦଳୀୟ ଇଏରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କେବଳ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ପଢ଼ନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶର? ନାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ପଢ଼େ ନାହିଁ ଖାଲି, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି କରିଛି। ମୁଁ ନିଜେ 2 ଥର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ। 1991 ମସିହା, 1998 ମସିହାରେ ମୁଁ 2 ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ହୋଇନଥିଲି କି ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଯାଇକରି MP ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କରେ, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର କରୁଛି। ବାକି ମୁଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତ, ତାଠୁ ବଢ଼ିଗଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ, ସବୁର ରାଜନୀତି ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରଚୁର ଆଗ୍ରହ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାଦିନରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ନଜର ରଖେ ବା ମୋର ତା ଉପରେ ମୋର ଗବେଷଣା ଚାଲେ, ଇଏ କରେ। ଆଉ ଏସବୁ ପଛରେ ମୋର, ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ପିଲାଦିନୁ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଏସବୁ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି, ଦେଶ ରାଜନୀତି, ଏବେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତା ପଛରେ କ'ଣ ରାଜନୀତି ଅଛି, ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତା ପଛରେ କ'ଣ ରାଜନୀତି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ। ଏସବୁ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳେ। ପିଲାଦିନେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ନିଶାରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ବହି ପଢ଼ିବା ନିଶା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରେରଣା, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ 2 ପଦ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର, କଥା ଓ କବିତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବହିକୁ ଶୁଣିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, କେମିତି? ମୁଁ ଯେବେଠୁ ବିବାହ ହେଇକରି ଆସିଲି, ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଶାଶୁ, ମାନେ ବୋଉ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ, ବୋଉ କହିଥିଲେ ତତେ ଓଡ଼ିଆରେ ସାହିତ୍ୟରେ MA କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କରିପାରିନି, କାହିଁକିନା ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ଏକଦମ ଅଲଗା ଥିଲା। ମୁଁ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଡକ୍ଟର ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାକିରି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏତେ ବେଶୀ ପରିବେଶ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟଙ୍କର, ମୁଁ ଆସିଲାଠୁ ମାନେ ଏତେ ମୋତେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବାପ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ପରିବାରରେ ଏତେ ସାହିତ୍ୟରେ ଇଏ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକରି ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥାଏ। ନାନୀ ମାନେ ଯେ ଥିଲେ ଆଙ୍କର ଏଲ୍ଡର ସିଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ, ବୋଉ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକରି ବସିବେ, ବୋଉ ବସିବେ, ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଏକଦମ ଆଗ ସବୁବେଳେ ଶୁଣେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମାନେ ଏସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଣେ। ତାପରେ ମୋତେ ବୋଉ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବି ସବୁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କିଛି ହେଇଥିବ ତ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ତାଙ୍କର ଗପ ବସି ବସି କହନ୍ତି, ଆସେ ବସେ ଶୁଣେ କହି କରି ମୋତେ କହନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ବାହାରଠୁ ଆସିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ କେମିତି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, କା, ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ବୋଉ ନିଜେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖନ୍ତି, ତେଣୁ କଥା କଥାରେ ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କରୁଥିବେ, ସେ 4 ଧାଡ଼ି ଏକଦମ କବିତାରେ ମାନେ କଥା ତୁମକୁ କହିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି କାନକୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ବହୁତ ଶବ୍ଦ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରେ, ବୋଉ ୟାର ମିନିଂଟା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ନିଜେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣେ।
जे बो निजे भी कहले जे सीता और रामचंद्र तो सहिले बहुत लिखाई किंतु उर्मिलार जो व्यथा थिला सेटा केही जानी पारलेनी तो से विषय से पूरा गोटे जाकू कहती क्रिटिकल रिव्यू टाइप सेमती लिखिंट से पूरा माने रामायण महाभारत तो जिते बड़े सीरियल देखू निखुण भाव माने से कौटी भी किसी भूल माने रही जाइथिबो से माने कहि पारती माने नानी माने मध्य बो मध्य घरे प्रत्येक मेंबर माने माने मोर हस्बैंड निजे मोर दियर माने समस्त जो माने हमें देखू एकाठी बसी करी सेते बड़े मने लागे जे केते सुंदर भाव रे एमन शिक्षा दिया जाय तो एटा मोर प्रथम कहबी जे मो प्रथम गुरु कहंतु कि जा भी कहंतु मो कहबी बो थिले मो सासु थिले ताकठु बहुत माने ओडिया भाषा को एते भल पाइबा मुझे व्यक्तिगत कथा पचारि देवाक चाहे जे ओडिया भाषा को एते भल पाइबा पछरे आपणकर प्रेम नथिला तो सेटा तो तमें जहाँ को भल पाइबो तांकर संस्कृति विषय रे तांकर सबुतक तुमको भल लागे जाने के चाहिबो सेटा डेफिनेटली थिला आउ मो मने पड़ुसी बोंकर कथा सुनी करी से मध्य मते मोर हस्बैंड माने मोर डिलीवरी बेड़ा रे जेते बड़े रेस्ट पीरियड थिला मते ओडिया अल्फाबेट्स रो बही प्रथम आनी करी देइथिले ओडिया अल्फाबेट शिखिथिली तेणुकरी एबे मु बही जदियो पढ़ी पारेनी किंतु बड़ बड़ अक्षर थिले कि प्रिंटिंग बोर्ड थिले सेमिति पढ़ी पारे ओडिया घरर बहु हेबार जो माने आपण निजे गर्वित नुहति आमे कहबो आपणक पई गर्वित जे ओडिया न हे मध्य ओडिया घरर बहु हेबा परे ओडिया भाषा को एते भल पाइबा ओडियार लेखक मानक एते मने रखिबा ओडियार पर्व पर्वाणी परंपरा को मानिबा आउ ताकू मानिकी चलिबा सेटा गोटे बहुत बड़ कथा मैडम आपणक पिला माने एबे बाहर रहउछंती तांकु केमती आपण ओडिया सिखेबार प्रयास करंती पिला माने तो जेतु जो परिवेश आपण सुनिले से परिवेश रे पिला माने बढ़ी छंती आज्ञा तेणुकरी पिला मान तो ओडिया प्रति बहुत आग्रह से पिला माने बाहर बहु वर्ष रहिलानी किंतु हमर कथाबार्ता सब बेले ओडिया रे थाई केबे इंग्लिश रे नुहे ओडिया खाद्य ओडिया कथाबार्ता ओडिया साहित्य से विषय आम भीतर मध्य चर्चा हुए इवन एते दूर जे मोर पुओ कहला बापा मोर फैमिली जेते बड़ हबो मु चाहूछि से माने शुद्ध ओडिया जानतु तेणु को वर्ड जोठी ताको डिफिकल्ट लागुथिबो शब्द से गूगल रे माने चेक करे चेष्टा करे गूगल को वर्ड जे अछि रॉन्ग अछि ताकू से ठीक भाव रे लिखिया को चाहूछि बापा के संगे बहुत चर्चा करे पीसी नानी मान के संगे चर्चा करे ताने से माने सब बहुत जानि छंती तो तेणुकरी से रही सेटा माने प्रथम रू रही फाउंडेशनटा रही मध्य आमे भी सेटा कंटिन्यू करिछु ओडिया भाषा को खाली पढ़िबा नै भल पाइबा जेंति भाषा को भल पाइबार कोनोसी माध्यम नै ताको पढ़िबा लेखिबा सुनिबा ही भल पाइबा ओ आपनकर ए जो भाषा प्रीति आ आपण ओडिया न हेई ओडिया लेखिबा जानि नांती पढ़िबा जानि नांती किंतु आपनक मन भीतर एते भल पाइबा अछि एटा जे कोनोसी भाषा पई एक शुभ संकेत सेति मु बहुत बहुत धन्यवाद देबी मैडम किंतु आपण पिला माने बाहर रहउछंती निश्चित भाव आमर ए कार्यक्रम को से देखिबे तेणु आम कार्यक्रम कथा और कविता माध्यम आपण पिला को कौन कहबे एबे पिला मान को या कहबी जे सबुठ प्रथम तो मु आपन को पिला मान को नहीं आपन को कहम चाहूछी जे आपन को भलो पाइबार भाषा सुनी एते मते भलो लागि से मु बहुत प्रभावित हेछि आ मोर इच्छा अछि कि मु केमती ओडिया निजे पढ़ी पारिबी आ या आनंदटा मु नै पारे आ पिला मान को भी आपनकर भी हमें पठू जेते बडे आसे यूट्यूब रे आपनकर आसे सेटा पठू आ पिला मान को मु या कहबी जे साहित्य बहुत बड़ जिंस अछि तमें तुम प्रोफेशन द्वारा तुम कैरियर करि परिबो किंतु साहित्य द्वारा तुम तुम जीवन को अमूल्य भाव रे बहुत तार माने गभीरता तुम बुझी परिबो तेणु तार संस्पर्श रे सब बेडे रहिबो कथा कविता दर्शक बंधु को एति की कहबी जे मु आपण मन को गोटे नुआ जिंस दबाको आज चाहूली आपण सुनिले सर ओडिया मात्र मैडम ओडिया नहंती किंतु ओडिया को एते भल पाइबा ओडिया भाषा को एते भल पाइबा मैडम आपण एक्चुअली माने ओरिजिन को माने मु बोर्न गुजराती आज्ञा किंतु बोर्न एंड ब्रॉट अप एट कलकत्ता तेणु करी मोर मु कहि दिस मु कॉस्मोपॉलिटन इंडियन अछि मोर मैरिज हला ओडिया फैमिली रे आज्ञा मु गुजराती बंगाल रे माने मोर ये हेछि चाइल्डहुड आ मोर पाठ पढ़ा आ मु रहिछि ओडिसा रे विवाहित तेणु तो निजे को या कोई ट्रू सेंस रे इंडियन अछि गोटे आज्ञा 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 देखो तो मैडम को ठार सुनिले दर्शक बंधु जे केते भल पाइबा तांकर भाषा प्रति रहिछि आ तेणु एमती भल पाइबा आपण माने भी जदि भल पाइबे तेबे सब भाषा एमती बंचिबो तेबे सार को पचारिबा सर आज आपण ए कथा कविता रे कोन कहिबे जे माने बही पढंती बा जो माने पढुचंती से मान को कोन कहिबे बही पढी कि से कोन पाइबे से भीतर
ବହି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ମୋର ନିଜର ପିଲାଦିନର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି ମୋର ବହି ଖାଲି ନୁହଁ। ମୁଁ ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା କହେ, ମୁଁ ସେ ଆଗରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ବହି ପଢ଼ିବା ଏସବୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭବ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ଧନ ଥାଉ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହି ଅଛି ଆଉ ବହି ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ତୁମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଶୁଣିବା ହେଉ ବା ଗାଇବା ହେଉ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କେବେ ନିଜକୁ ନିରୋଳ ବା ଏକୁଟିଆ ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଦ ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଗୋଟିଏ ପଦ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ପିଲାଦିନ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତଟିଏ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ବୋଲି ଏଇସବୁ ପିଲାଦିନ ଶୁଣି 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 ମନେ ରଖିଥାଉ। ଏକୁଟିଆ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଗୁଣଗୁଣେଇକି ବୋଲୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ତର ଛବି ଦେଖି মৌনে দিবা ভাড়ে সন্ধ্যারাণী ওড়না টানি বন্দাণ দীপ জাড়ে অস্তর ছবি দেখি মৌনে দিবা ভাড়ে সন্ধ্যারাণী ওড়না টানি বন্দাণ দীপ জাড়ে। ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମର କଥା କବିତାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନୂଆ ଜିନିଷଟି ଭେଟିଦେଲି, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ କଥା ଓ କବିତାର ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ବିଭୁପଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଶିଖିବେ, ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇକି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।